তো গাইস আসসালামু আলাইকুম, চলে আসলাম ধলামোর উপর। আসলে এই জায়গার নামটা আমি ভালোভাবে জানি না। আমার ভাই সালমান ভাই, কেমন লাগতেছে ভাই এখানে আসার পর? আপনার কেমন লাগতেছে, ফিলটা কেমন হইতেছে? ये बहुत अच्छा लगा मुझे यहाँ पे आके। और यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत प्यार वाले हैं। और यहाँ का खाना भी बहुत अच्छा है। घूमने फिरने की जगह बहुत अच्छी है, बहुत खूबसूरत है। यहाँ पे आए, आके विजिट करें, चेक करें जरा, आपको पता लगेगा कैसी बांग्लादेश की। বাংলাদেশে আসছেন, কখনো কি মানুষ আপনার সাথে দুর্ব্যবহার করছে, খারাপ ব্যবহার আচরণ তার মধ্যে পাইছেন না, ভালোবাসা এটাই পাইছেন? नहीं, कोई खराब व्यवहार नहीं किया इन्होंने मेरे साथ। और बहुत प्यार से, मोहब्बत से कहीं पे भी जाऊं, चाय पानी के अलावा, खाने के अलावा नहीं वापस आने देते। और इनकी प्यार और मोहब्बत बहुत ज्यादा है। तो आप भाई- यहाँ पे आएंगे, आपको पता लगेगा कि बांग्लादेश कितना खूबसूरत है और कितना मोहब्बत, कितना दिल से प्यार करने वाले लोग हैं सब। और आप यहाँ पे आए, आके जो विजिट करें बांग्लादेश को, आपको पता लगेगा। সালমান ভাই আসলে মনের দিক দিয়ে খুবই ভালো। মানে কালকে শুধু বলছিলাম ভাই আমরা যাবো, একটু কল দেওয়ার সাথে সাথে এসে চলে আসছে। দেখেন কতটা ভালোবাসা থাকলে, ভালোবাসা মহব্বত থাকলে সে আসে। আসলে পাকিস্তান মানে আগুন, সবসময় পাকিস্তান বাংলাদেশ ভাই ভাই। আমরা কারোর সাথে দ্বন্দ্ব চাই না, সবার সাথে মিলেমিশে থাকতে চাই। সবাই ভালো থাকবেন, আমাদের আরো ভিডিও হবে, সবাই দেখবেন, ইনশাল্লাহ সাপোর্ট করবেন। আসসালামু আলাইকুম।